Pozdrav svima! Tema ovog videa će biti treći roman kojeg je napisao Stephen King 1977. godine pod nazivom Isijavanje. Po ovom romanu je snimljeni film 1980. godine, a napisan je u trećem licu i prati se iz perspektive tri lika, odnosno jedne porodice, a to su Jack, Wendy i Danny Torrance. Isijavanje predstavlja oličenje savremenog horor romana i pruža pronicljiv uvid u jednu rasturenu porodicu, mračne hodnike duše i ljudsku slabost. Talent Stephena Kinga ni u jednoj knjizi nije bio blistaviji. Radnja romana se odvija u hotelu Vidikovac u kojem često odsjedaju poznate ličnosti, polazeći od glumaca do predsjednika. Hotel se nalazi u planinama. Na neki način odvojen je od civilizacije, a to se posebno primijeti kada dođe zima. Hotel je tada zatvoren, zatrpan u snijegu, te je svake godine kada dođe zima potrebno zaposliti nekoga kao čuvara hotela ko će se o njemu brinuti do proljeća. Hotel Vidikovac je imao veoma burnu historiju. Kakve se misterije kriju iza te historije? Obično se kaže da svaki hotel ima svog duha ili duhove, a kakvi se duhovi kriju u Vidikovcu saznat ćete u ovom romanu. Shodno navedenom, Jack Torrance, njegova žena Wendy i sin Danny useljavaju se u hotel Vidikovac, gdje je Jack dobio posao kuće pazitelja za vrijeme zime. S obzirom da će mjesecima biti odvojeni od civilizacije, Jack pokušava da se izbori sa alkoholizmom i napadima bijesa, dok pokušava da završi svoj novi pozorišni komad. Međutim, sile tame koje borave u hotelu Vidikovac, koji ima dugu historiju nasilja, žele da se dočepaju Dannyja zbog njegovih snažnih prekognitivnih sposobnosti i služe se Jackovim slabostima kako bi ugrabila dječaka. U ovoj knjizi nam King predstavlja sva ona izmišljena čudovišta koja može da kreira ljudski mozak. King je majstor kada je u pitanju ulazak u glavu svojih likova te predstavljanje njihovih razmišljanja i strahova. Tako imamo priliku da vidimo kako razmišlja jedan petogodišnjak, te kako na njega utiče njegova disfunkcionalna porodica. Isto tako imamo priliku da vidimo razloge zbog kojih se njegovi roditelji tako ponašaju u nekim situacijama, odnosno šta je utjecalo na njih pa se oni tako ponašaju. Ovaj roman predstavlja ogledni primjer vrhunskog horora. Napisan još davne 1977. godine, predstavio je temelje svim piscima horora nakon toga. Roman je izuzetno napet i uvjerljiv na neki izvrnuti i opaki način, i ako ga čitate sami u kući ili stanu, stalno ćete se osvrtati iza ramena očekujući nekog. Nastavak romana Isijavanje Stephen King je objavio 2013. godine, a to je roman Dr. Sleep. Ovaj roman je bio znatno slabiji od romana Isijavanje. Ono što vam svakako preporučujem, posebno prije nego što uzmete ovaj roman u ruke, je prethodno upoznavanje sa romanom Isijavanje, jer sam Dr. Sleep ima puno flashbackova upravo na Isijavanje, što je u potpunosti razumljivo. Vjerujem da će vam prethodno znanje itekako pomoći u razumijevanju likova, ali i same cjelokupne priče o Dannyju. Dakle, u romanu Dr. Sleep na autoputevima širom Amerike pleme ljudi koje se naziva Pravi čvor putuje u potrazi za hranom. Izgledaju bezazleno, uglavnom su matori, obučeni u mnogo polijestera i vjenčani za svoje kuće na točkovima. Ali, kao što Danny Torrance zna, a hrabra Abra Stone saznaje, članovi Pravog čvora su kvazi besmrtni, jer se hrane parom koju proizvode djeca sa isijavanjem kada ih polako muče do smrti. Progonjen neupokojenim stanovnicima hotela Vidikovac, gdje je u djetinjstvu proveo jednu strahotnu godinu, Danny je decenijama lutao i pokušavao da se ratosilja očevog zavještanja, očajanja, alkoholizma i nasilja. Najzad se skražava u gradu New Hampshireu, nalazi utočište u zajednici anonimnih alkoholičara i dobija posao u staračkom domu gdje ostaci njegove moći isijavanja pružaju utjehu ljudima na samrti. Uz pomoć dalekovidnog mačora on postaje Dr. Sleep. Danny zatim upoznaje Abru Stone i upravo njen spektakularni talenat
najsjajnije isijavanje ikada viđeno, iznova raspaljuje njegove demone i priziva ga u bitku za Abrinu dušu i opstanak. Dakle, u knjizi Dr. Sleep pratimo odraslog Danija Torransa. Nažalost, ali prikladno, mali Danny Torrance postaje previše sličan svom ocu i podlegao je svom naslijeđenom problemu sa pićem. King sa nama dijeli kako anonimni alkoholičari pomažu Daniju Torransu da preživi i napreduje u trezvenosti, ali također dijeli Danijevo dno i kako ova skrivena tajna grize Torransa koliko i duhovi iz hotela Vidikovac. Dr. Sleep je puno više fantastični roman u kojem imamo sukob dobra i zla nego što je to horor. Puno je tema ovdje dodirnuto i odlično obrađeno. Na primjer, obiteljsko nasilje, ovisnost, kao i tema nestalih osoba sa naglaskom na djecu, na koje je društvo posebno osjetljivo. Obiteljsko nasilje koje mu je obilježilo život Daniju je dalo vjetar u leđa na putu samo uništenja u ovisnosti. Kroz ovu knjigu mi smo zajedno sa njim na tom putovanju na kojem se mora suočiti sam sa sobom. Moralnost kod Danija nikad nije bila toliko nisko kao za vrijeme opijanja, a koje King naizgleda taškava smiješnim opisima mamurluka i novčanih poteškoća kroz koje prolazi. Bilo bi to sve za ovaj video. Hvala vam na pažnji i želim vam ugodan dan.